Le grand dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le grand dialogue. Aw se an ka bi sigikafoba in na bi an bena kuma sinji o gɛrɛgɛrɛ dili la denw ma kalan dɔw y'a jira k'a fɔ ko n'i ye denw ta kɛmɛ sara la ko 40 ɲɔgɔn ko o de bɛ ban san kɔnɔ ka sababu kɛ baloko dɛsɛ ye ko o kun bɛ se ka kunbɛn sa n'o y'a sɔrɔ sinji gɛrɛgɛrɛ kun dira denw ma an ka maa welelenw kana kuma nin ko la sa o ye madame Sangare Fatumata Diko ye n'ale ye pédiatre ye madame Sanogo Ɲaɲasɛn ale ye présidente du conseil consultatif des familles ani madame Kulibali Salimata Jara ale askoma au présidentier ne yɛrɛ Fatumata Togola ye. Le grand dialogue. Ayiwa san'an ka nin ko in daminɛ sa an tun b'a fɛ a ka an ka dugumuso ninnu k'u dɔw hakilinata mɛn sinji gɛrɛgɛrɛ dili la denw ma. Sisan denmansaw kɛlen no ka bibɔrɔndi kɛ tubabuya ye ka sɔrɔ n'an bɛ sin d'an den ma nafa ka bon a ti bana wa kolo bɛ sigi kosɛbɛ o kɔni ye ne ka nafa y'a ko la. A bɛ den hali fɛn dayɛlɛ a b'a kisi banamisɛn caman ma wa a bɛ barika sɔrɔ i y'a fɔ a bɛ den fɛn ni ba tin fɛn don ɲɔgɔn na. Mais sisan denw ka kegunni n'i ye kalo wɔɔrɔ bila k'i bɛ bibɔrɔn di den ma a t'a min fo ka diɲɛ wuli a bɛ san ɲɔgɔn na a t'a min. Bon an bɛ taa baarayɔrɔ la diyagoya an kɔni ka bibɔrɔn d'an den ma sinon muso minnu bɛ so kɔnɔ u man ka bibɔrɔn di den ma ka tɛmɛ sin kan sin kɔni ka ɲi kosɛbɛ a nafa ka bon den kan esprit yɛrɛ la kalan na a b'a hakili dayɛlɛ. Sinji nafaba de b'a la a bɛ den kolo sinsin ne denw bɛ sin min fo ka taa bila san 1 kalo 6 ninnu. Ayiwa aw bɔra ka ninnu mankan mɛn sisan sinji gɛrɛgɛrɛw dili la denw ma an bɛna ɲininkali fɔlɔ an b'o tɛngu madame Kulibali Salimata Jara la fɔlɔ n'ale a bɛ se ka hakilinata d'a ma sinji gɛrɛgɛrɛ dili ko la denw ma. Ne hakili la sinji gɛrɛgɛrɛ dili n ka kuma. Awɔ an tulo b'i la. Sinji gɛrɛgɛrɛ dili ala ka fɛn dilen de don an daba masa ale de ye an da a ye fɛn bɛɛ jate minɛ donc ba kan ka sinji de di a den ma a b'a baloko ka ɲɛ a b'u tin don ɲɔgɔn na a bɛ den ka adamadenya sabati donc fɛn min don ala de y'a kɛ adamaden man ka ban ma ala y'an sɔn de o sɔnko ɲuman na donc an ka faamuyali ni kalan ni fɛn kɛra cogo o cogo baya ni denya kɔnɔna na an k'an jija an ka sinji gɛrɛgɛrɛ di denmisɛnninw ma fo n'a y'a sɔrɔ min ta parce que o se ka kɛ bana de dɔw la u b'a fɔ ko kɔbɔ bɛ sinji dɔw la masiba bɛ sinji dɔw la k'a di den ma o ye musomɔgɔ bana n'a kɛcogo ye o kɔni na a bɛ f'i ye yɛrɛ e ka n'i sin di nin bɛ i sinji la a bɛ se ka kɛ den ma masiba ye n'o tɛ mɔgɔ yɛrɛ hali n'i bɛ baara kɛ i b'i jija n'i bɔra baarakɛyɔrɔ la i bɛ sin di den ma sanga ani wagati i b'i balo ka ɲɛ en fonction de ça i bɛ tiga ɲini fɛn o fɛn min n'a bɛ se ka sinji layiriwa o waleyaw kɛ yaasa a kana dɛsɛ i den na a ka baloko ɲuman kɛ a ka avenir yɛrɛ bɛɛ b'o kɔnɔ a ka ɲɛta parce que nafa min bɛ sinji la a tɛ se ka ban ala ka da fɛn de don. Ayiwa an bɛna madame Sanogo ɲininka sisan n'ale bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye sinji gɛrɛgɛrɛ dili ko la denw ma. I ye tanti kumakan mɛn sisan i ye muso dɔw hakilinata mɛn an tun b'a fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bolo nafa jumɛn de b'a la. Ok Togola i ni ce ka nin welekan in na ne bɛ se k'a fɔ mun bɛ sinji dili gɛrɛgɛrɛ la den ma sinji gɛrɛgɛrɛ dili la den ma a b'a to den yɛrɛ ka développement den ka farifɔni o sinsinbere dɔ y'a ye donc an bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ ka dɔnniya ɲini donc a fɔra ko n'i ye sinji gɛrɛgɛrɛ di den ma a b'a ka intelligence développer a b'a hakilinataw développer donc n'i ye sinji gɛrɛgɛrɛ di den ma o ye den ka avenir ye parce que ni den ka hakilinata dayɛlɛnna ka tila k'a ka farifɔni kɛ ne bolo fosi t'o bɔ donc n'a fɔra ko sinji bɛ se k'o baara kɛ o ye belebeleba ye adamadenya kɔnɔna la. D'accord. Ayiwa an bɛna madame Sangare ɲininka sisan Fatumata Diko i ye dɔgɔtɔrɔ ye an tun b'a fɛ i ka ɲɛfɔ an ye nafa jumɛn de bɛ sinji gɛrɛgɛrɛ dili la den ma den ani denba yɛrɛ kan. Ok aw ni ce aw ka ɲininkali la aw y'an invité aw ka kɛnɛ kan a diyara n ye et puis aw ye jamukan min ta bi n'o ye den ka sinji ko ye
jamukan min don a nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman t'a kalama parce que bi dɔrɔn de sanga wililen do bi mɔgɔw ɲinana an ka lawale kow kɔ kabi tubabuw ma na n'a ye parce que sisan a kɛra tubabuw de y'a fɔ n'o tɛ kabi tubabuw ma na n'a ye sinji gɛrɛgɛrɛ de tun bɛ di den ma k'a sɔrɔ a ma ka kalo 6 sɔrɔ fɔlɔ bon fɛn min don nafa b'a la fo nafa 2 a nafa bɛ den yɔrɔ a nafa bɛ ba min bɛ sin di a nafa b'o fɛnɛ yɔrɔ o ye nafa jumɛn ni jumɛn ye den ka nafa ye fɛn fɔlɔ min ye sɔni den ka kalo 6 sɔrɔ den farikolo tɛ se ka banakisɛ kɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko le système immunitaire n'est pas encore développé ba bɛ sin min di den ma sinji min bɛ bɔ woloba la ba yɛrɛ ka anticorps ba yɛrɛ joli kɛlɛkɛdenw minnu bɛ ba joli dɛmɛ a ka banakisɛw kɛlɛ a b'o dɔ de di a den ma ni o bɛ den dɛmɛ ka banakisɛ kɛlɛ a bɛ fɔ o ma ko le renforcement du système immunitaire o y'a nafa fɔlɔ ye den kan fɔlɔ nafa 2nan sinji dilannen don k'a bɛn den yɛrɛ ka fɛn ɲininenw de ma denyɛrɛni mako bɛ fɛn o fɛn na ka se ka kɔrɔbaya o bɛɛ de bɛ sinji la a kɛra ji ye o a kɛra vitamine ye o a kɛra oligo élément ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ko den farikolo nafa b'a la ka se ka kɔrɔbaya o bɛɛ de dilannen don k'o don sinji la wa o bɛ sinji dɔrɔn de la tubabu nɔnɔ mana dilan cogo o cogo farafin nɔnɔ mana dilan cogo o cogo a tɛ se ka o nafaw bɛɛ dafa o y'a nafa 2nan ye n'a bɛ fɔ o ma ko l'alimentation complète de l'enfant ayiwa nafa 3nan den ma fɛnɛ o ye saniya ye parce que sinji saniyalen don sinji tɛ wuli a tɛ ko a tɛ foyi donc ni den bɛ sin min banakisɛw bɛ banakisɛ la i n'a fɔ kɔnɔboli misɛnnin ninnu minnu ka teli ka denw minɛ n'u bɛ dumuni wɛrɛ kɛ kɔnɔboli misɛnninw ani infection respiratoire n'a bɛ fɔ olu ma mura misɛnnin ninnu ni farigan misɛnnin ninnu olu caman den bɛ tanga ka bɔ olu ma sabula dumuni min bɛ ka d'a ma dumuni basigilen don dumuni jɛlen don a nafa 4nan ye min ye sinji ka fɛgɛn mɔgɔ sinji tɛ den kɛlɛ cogo si la tant que bana dɔ tɛ ba la fɛn dɔ tɛ ba la min bɛ sinji kɛ de telle sorte que sinji se ka di den ma n'a sɔrɔ la sinji kɔni ye sinji ɲuman ye k'a bɛ di den ma a tɛ den kɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko l'allergie aucun enfant ne fait de l'allergie au sein maternel nka aw ko sinji dɔrɔn de ka di den ma fo kalo 6 fo kalo 6 o de ɲɔgɔn tɛ nka an y'a ye an balakaw filɛ nin olu bɛ fura dɔw wuli u b'a di den ma hali n'a bɛ sin min fana an tun b'a fɛ k'a dɔn ni kɔlɔlɔ t'o la ka se sin dili den ma la de toute façon an balakaw ka ko an tɛ se k'a lagosi parce que an wulila k'a sɔrɔ ko kɔrɔw don mais den kɔni k'a ta a bangedon na fo ka taa se a kalo 6 la fɛn o fɛn b'a nafa a ka farikolo kɛnɛya a ka kɔrɔbaya ka bɔ ɲɔgɔn na a hakili ko la a bɛɛ nafa bɛ sinji la fura dira ma o fura ma d'a ma o a ka développement kɔni problème wɛrɛ tɛ b'o la o bɛɛ bɛ bɔ sinji la ayiwa an tun bɛna ɲininkali tɛnku madame Kulibali la ayiwa i bɔra ka Fatumata Diko mɛn sisan ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ɲɛfɔli k'an ye sinji nafa kan den kan nka an b'a ye an balakaw bɛ furaji dɔw di denw ma n'u y'u ko u b'u lafa furaw la an tun b'a fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o fana bɛ sinji ko o ladafa de wa walima o fana ka baarakɛta b'a dan ma de o bɛ sinji dafa de o ala ye fɛn min kɛ an bɛ min dɔn dɔnniya de bɛ na ni fura wɛrɛ dili ye n'u bɛ yiriw nafa dɔn yiri de bɛ fara sinji kan ka barika don den na ka taa fɛ dafali de don mɛ ala ye min di i bɛ fɔlɔ o de la o ye sinji ye n'o bɔra yen dɔnniya bɛ fɛn minnu dɔn k'a fɔ nin yiri in na n'i y'a kɛ a bɛ nin lase den ma a bɛ nin ɲuman lase den ma o fana ma bali o dɔnniya nafa ye o de ye nka a fɔra ko kalo 6 kɔnɔna la ko ka sinji dɔrɔn de di den ma bon sinji gɛrɛgɛrɛ ne kɔni ɲɛna o bɛ se ka kɛ mais n bɛ min fɔ c'est que dɔnniyaw faralen don ɲɔgɔn kan de u faralen don ɲɔgɔn kan mais dɔgɔtɔrɔw ye min fɔ olu ye min kalan u b'a fɔ fana ka da kun dɔ de kan ni maa min sera k'a kɛ ne kɔni b'a dɔn dɔ tɛ dɔ tiɲɛ ka d'a kan dafali de don nin bɛ nin dɔn nin bɛ nin dɔn donc a bɛɛ ye den ka hɛrɛ ɲinini de ye maintenant minnu bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ka ban k'a di o ye fɛn wɛrɛ de ye mais n'i bɛ sinji di kaban i y'i den protégé ka ɲɛ ni fɛn wɛrɛ fɔra ye an ka dɔnniya kɔnɔ parce que olu fana t'u kun fɛ u bɛ kow sɛgɛsɛgɛ u bɛ yiriw dɔn u bɛ se ka fɛn dɔw di k'o kɛ madara n'o de kɛ maasiba ye den ma ayiwa an tun ɲɛ b'a la i tun b'a fɛ ka kuma awɔ kuma b'i bolo fɛn min na anw bɛ siran fura ninnu ɲɛ c'est an bɛ siran de
fura ninnu caman bɛ yen ni baw nana dɔgɔtɔrɔso la u tɛ se k'a ɲɛfɔ an ye fura sugu min don u tɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna fɛnɛ kun min na a dira u b'a fɔ ko an y'a sɔrɔ du kɔnɔ a tun bɛ di a tun bɛ di kun jumɛn na fura caman bɛ a dɔɔnin tɛ kun filanan min na an bɛ siran fura ninnu caman dosage t'u la a tɛ f'u ɲɛ a tɛ dɔn k'a fɔ an t'u effet dɔn den kan et puis ba yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna nin hakɛ de kan ka di nin hali an ka furabɔlaw caman bɛ yen a dɔnbagaw bɛ yen dɛ nka a caman bɛ yen olu tɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna exactement dosage ni posologie o bɛ ɲa di an ka sirankun sabanan fana ye fɛn min ye fura in a lasako cogo a fura dɔw bɛ dɔgɔkun kelen kɛ daga kɔnɔ a bɛ wuli sɔgɔma o sɔgɔma ka di den ma a ka ca ala fɛ n'a bɛ daga kɔnɔ moisissures ni germes bɛ se ka da a la an bɛ siran o yɔrɔ de ɲɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ yiri yɛrɛ nafa kan o de kama an b'a fɔ yanni den ka kalo 6 sɔrɔ parce que yanni den ka kalo 6 sɔrɔ den se k'a yɛrɛ farikolo se k'a yɛrɛ tanga ka bɔ bana ma donc fɛn fɛn bɛ se ka na ni bana ye an ko den kɔlɔsi ka bɔ o fɛn ninnu na ayiwa an bɛna ɲininkali tɛnku madame Sanogo la sisan an tun b'a fɛ k'a dɔn an filɛ nin yɔrɔ min na i n'a fɔ bi Mali jamana kɔnɔ yan nɔ sinji gɛrɛgɛrɛ dili den ma fo kalo 6 a labatonnen don wa e yɛrɛ bolo ne bɛ se k'a fɔ a labatonnen tɛ ka da mun kan ka da kan mɔgɔw m'a faamu maliyɛnw m'a faamu mun na a bɛ ka fɔ ko ka kalo 6 kɛ k'a sɔrɔ an ma fɛn wɛrɛ ɲagami sinji la donc il faut que an ka communication baden de k'a kan aw filɛ ka jamukan mun sigi bi an y'a ye k'a fɔ nafaba b'a la parce que mɔgɔ caman de tulo bɛ taa kalanso bi an bɛ ka minnu fɔ a la donc communication kan ka caya ka k'a kan sababu caman bɛ ka fɔ nin kɔnɔna na mun de y'a to a bɛ kɛ donc n'i y'a lajɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ kɛ o bɛɛ ye den ka nafa de ye donc parce que an b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛ kɔlɔlɔ caman b'u sɔrɔ mais a jubaju ye nin de n bɛ segin dɔɔni kɔ ni kuma ye tanti y'a fɔ ko a fila bɛ ɲɔgɔn dafa ne bolo o tun ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn dafa mais ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a jira k'a fɔ sinji fɔlɔ nafa b'a kan kalo 6 la ne ɲɛna an musow kan k'o matarafa ka kalo 6 kɛ fɔlɔ ka sin di den ma donc ni furaw b'a dafa an b'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ bɔra k'a fɔ an ye yan nɔ sisan nɔ madame Sangare ko a ka kuma la k'a fɔ den bɛ fɛn fɛn ɲini kalo 6 kɔnɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ a la donc n'i y'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ a la a ma se an ka taa dɔwɛrɛ ɲini ka fara a kan mais n'i y'a lajɛ fɛnɛ fura ninnu an b'a fɔ ɲɔgɔn ye de a ye ne den ta nɔgɔya i fɛnɛ t'a lajɛ sinon n'u sera a dɔnbagaw ma n'olu ye k'a fɔ ko nin de b'a jɛ nin de b'a jɛ donc i fana n b'a dɔn an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔgɔtɔrɔw ni olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ minnu bɛ fura di marabagaw u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que u b'a ye k'a fɔ olu ka yɛrɛ kan ka lafaamuya fɔlɔ k'a fɔ ko nin de bɛ yen nɔ pour que a ka dɔn kɔlɔlɔ min b'a la fura ninnu bɛ di fura ninnu lasagolen bɛ cogo min na hali olu marabagaw yɛrɛ bolo donc ni ɲɛfɔliw kɛra ka faamuyali caman kɛ k'a fɔ sigida bɛɛ la a ka dɔn dɔgɔtɔrɔw b'a dɔn nin ye mun ye olu fana b'a dɔn nin ye mun ye donc olu de bɛ se ka population la faamuya pour que an bɛ se ka danfara dɔn n'an kan ka fura di den ma an man ka fura di den ma i yɛrɛ b'a lajɛ n'a fila fɔr'i ye i kalanna i ma kalanna i yɛrɛ b'a dɔn i ka den ka nafa bɛ mun kan n b'a dɔn i b'o respecter donc a fila de bɛ lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais ɲɛfɔli de kan ka kɛ ɲɛfɔli kan ka caya a fɔyɔrɔ kan ka caya an muso minnu ko k'an bɛ musow ladɔnniya kow la donc an fana mana sigi yɔrɔ yɔrɔ ni muso jɛkulu bɛ a ka kan an ka dɔnniya ɲuman di ɲɛfɔli ɲuman di pour que bɛɛ bɛ se ka faamuyali kɛ k'a fɔ nin de ye sinji nafa ye bi nka fɔlen don ko ka sinji gɛrɛgɛrɛ di den ma kalo 6 kɔnɔna la nka a jirala k'a fɔ muso minnu bɛ baara kɛ u bɛ wagati bila kunkurunin kɛ baaradaw kɔnɔna la n'u b'a fɔ ma ko congé de maternité n'o ye kalo 3 ye an tun b'a fɛ ka dɔn kalo 3 o n'a fɔra ko ka kalo 6 labato kalo 3 kɔnɔ o n'a labato nka kalo 6 min bɛ da o kan an tun b'a fɛ ka faamuyali kɛ o den sinji gɛrɛgɛrɛ dili den ma o bɛ se ka labato o kɔnɔ cogo di ne b'a fɔ ne bɛ to ka exemple ta ne yɛrɛ kan déjà an b'a dɔn kalo 3 bɛ di donc kalo 3 bɛ di kalo 4 na i bɛ se k'o ta i yɛrɛ ka congé kan donc déjà o ye kalo 4 y'i bolo parce que an b'a dɔn n'an lajɔra an yɛrɛ b'an ka ɲɛsigiw kɛ an b'an ka kalo 1 to yen ka taa tɛngun kalo 3 in na donc kalo 4 b'i bolo ka ban donc kalo 2 kɔnɔ mun bɛ nalen donc i yɛrɛ bɛ fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛw dɔrɔn de b'a dafa parce que aire de tété b'i bolo aire dɔw b'i bolo k'i kan ka sin di den ma an y'a ye k'a fɔ fana sinji samanaw bɛ yen nɔ an bɛ se ka olu kɛ k'an sinjiw sama an yɛrɛ b'a dɔn halisa an bɛ se dɔgɔtɔrɔw ma ɲininkali de b'a tɔ dafa n'i ye sinji in sama sinji in kan ka wagati joli kɛ k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ donc i yɛrɛ b'i ka airew lajɛ ka boli k'a bɛn a ma an b'a ye k'a fɔ fana sisan nɔ an caman ye faamuyali kɛ ni sin di aire sera soit an bɛ taa so ou bien n'an y'a ye so ka jan an b'a essayer ka denw gɛrɛ an na
donc musow yɛrɛ de b'u ka fɛɛrɛ kɛ pour que ka nin kalo 6 in bato parce que a nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ ba kan a nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ den kan an dun bɛ ɲɔgɔn dafa de ni den ma sunɔgɔ ba tɛ sunɔgɔ ni ba ma sunɔgɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ ko caman sɔrɔ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la mun tɛ k'a fɔ ko ne bɛ se k'a fɔ ko baara bɛ jigin nin yɛrɛ la n bɛ boli ka sin di den ma ou bien ni sin n'a sago a bɛ di den ma cogo min na ne bolo n'an ye fɛɛrɛw kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan kalo 2 in kɔnɔ an tɛ dɛsɛ cogoya si la hali an ka patɔrɔnw yɔrɔ k'a fɔ ko RDTT mun bɛ yen nɔ k'an bɛ boli ka taa sin di an denw ma ou bien an b'an denw gɛrɛ an na ka sin d'u ma. ayiwa an tun bɛna tanti ɲininka sisan n'ale bɛ se ka fɛɛrɛ kunkurunin tigɛ an ye nin ko in na yaasa kalo 6 o sin dili den ma n'o bɛ se ka labato cogo min na. ne b'a fɔ kalo 6 in o ye minimum de dilen ye donc ni dɔgɔtɔrɔ ninnu ye kalan de kɛ u y'a dɔn ka u b'a dɔn cogo bɛɛ dɔn nafa min b'a la masiba min b'a la olu de b'a bɛɛ dɔn donc a bɛ se ka kɛ kalo 6 in kɔnɔ a ye fɛɛrɛ minnu tigɛ yaasa den ka sinji sɔrɔ a ye olu fɛɛrɛ bɛɛ ɲɛfɔ maintenant ne ye min ɲini c'est que denmisɛnniya la sisan ko dɔw bɛ yen denmisɛnninw t'a faamuya donc a ka ɲi a ye u da sera kuma dɔ ma ko ka mɔgɔw informer k'u sensibiliser u k'a faamuya donc gorobonɛya bɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma masiba lase i woloden ma donc je crois que u ye sensibilisation ko min fɔ u k'a la yiriwa kosɛbɛ k'a kɛ radio proximité la vraiment u bɛ baroni minnu kɛ radio la min y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ caman taabolo ɲumanw bɛ sɔrɔ a ko la ka denmisɛnninw lakanda ka denmisɛnninw ka adamadenya la sabati min u tɛ contradiction na ne ye an ka fɛnw fɔ minnu bɛ kɛ de mais ne t'a a bɛɛ dɔn sabu olu y'a kalan kɛ spécialement mais ni expérience min bɛ na ne y'o de fɔ mais a bɛɛ kun ye a ka ɲɛ wagati la i bɛ se ka nin kɛ fo ka taa se kalo 6 ma ka na fɛn yɛrɛ don a la a to nin kelen in ma ni kalo 6 dafara i bɛ se ka ninnu don a la i bɛ se ka ninnu don a la hali o farafinfura ninnu ko a dɔnbagaw bɛ yen o dɔnbaga minnu bɛ yen olu fana kan k'u ta ɲɛfɔ de ka ɲɛ yaasa masiba foyi kana waliden sɔrɔ a ka denmisɛnniya kɔnɔ min bɛ se ka fiɲɛ bila a ka adamadenya la ŋaniya fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ŋaniya bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. ayiwa Fatumata Diko u bɔra ka hakilinataw fɔ sisan kalo 6 sin dili ko la den ma nka a da tura kuma dɔ la ka sinji sama k'a bila den ɲɛ n'ale tɛ yen nɔ a bɛ di den ma nka an tun b'a fɛ k'a dɔn ni kɔlɔlɔ b'o la ni kɔlɔlɔ t'o la ani o fana bɛ se ka mara fo wagati jumɛn. Ok, déjà a ye min fɔ c'est vrai ce qui est recommandé min yɛrɛ fɔlen don den ka sin sama sin na o de ɲɔgɔn tɛ mais tubabu b'a fɔ ko à l'impossible nul n'est tenu. L'idéal ni déjà fɛnɛ rassurance fɔlɔ min bɛ plus kalo 6 bɛ surunya plus dɔ bɛ bɔ fɛn gɛlɛya la genre min ka gɛlɛn fɔlɔ ye den ka dɔgɔkun fɔlɔ ye kɔfɛ den ka kalo 1 kɔfɛ den ka kalo 3 kɔfɛ den ka kalo 6 donc déjà n'an ye 3 mois de congé sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ den kalo 3 a bɔra période dɔ kɔnɔ ka don période dɔ kɔnɔ min bɛ kow nɔgɔya an bolo kosɛbɛ maintenant ni mɔgɔ min tɛ se ka taa ni den ye baarakɛyɔrɔ la i nɔfɛ ou bien i tɛ se ka i ka heure de pause la ka taga den nɔfɛ i bɛ se ka nɔnɔ tirer avec des tire-laits adéquats mais à congeler sinji tɛ se ka to fiɲɛ comme on dit fiɲɛ ten kɛnɛma ten n'a tora kɛnɛma ten déjà au bout d'une heure a bɛ commencer k'a ka éléments nutritifs perdu pour que i ka se ka sin tirer ka conserver den ɲɛ condition fɔlɔ ye i ka tirer dans des conditions d'hygiène c'est-à-dire ka tire-lait ka jɛ kosɛbɛ n'a tirela a bɛ taa récipient min kɔnɔ récipient min bɛ kɛ k'a conserver ni biberon de don ou bien ni sachet de don o ka stériliser immédiatement i b'a bila congélateur kɔnɔ donc sinji conservelen bɛ bɔ congélateur de kɔnɔ k'a décongeler jikalan na ka sɔrɔ k'a di den ma n'a congélelen don a bɛ se ka 24 heures de kɛ n'a congélelen don ça peut faire 24 heures. Mais si ce n'est pas congelé, parce que mɔgɔw ka condition tɛ kelen congélateur tɛ bɛɛ bolo sinji tɛ se ka plus de 2 heures kɛ kɛnɛma avec les éléments nutritifs au complet. nka i bɛ k'a fɔ ni n'a y'a bila congélateur la i y'a fɔ cogo min na n'i b'a fɛ a siminen ka bɔ o la
i b'a kɛ cogo di i ko k'a bila jikalan na mais jikalan sugu jumɛn ji wulilen wa ou bien ni jikalaya dɔɔni dɔrɔn ka sigi i b'a bila la awɔ i bɛ ji chauffer dɔrɔn ka na ni ji ye ka a bɛ récipient min kɔnɔ k'o sigi o kɔnɔ a bɛ f'a ma ko bain marine a récipient sigi ji la ji kana kɛ ji wulilenba ye parce que récipient ninnu caman tɛ se ka sigi fɛn kalaman kɔnɔ jusque a ka se ka bɔ a ka température de congestion na ka kɛ lait liquide au bout de 15 minutes pour que den ka se k'a min voilà kana kɛ récipient kɔnɔ k'a wuli i bɛ ji de chauffer fɔlɔ ka ji sigi tasani dɔ kɔnɔ nɔnɔ bɛ récipient min kɔnɔ i b'o sigi vapeur d'eau chaud in o k'a décongeler doucement a tɛ bila ji la a tɛ bila jikalan na a tɛ bila tasuma kan fɛnɛ genre tasuma tɛ wuli a kɔrɔ n ka faamuyali la sisan n'i ye ji wɔlɔkɔ sisan sinji kɛra minɛ min kɔnɔ i bɛ o sigi o kunna voilà i b'a sigi bain marine de la a funteni bɛ wuli ka a kalaya voilà supposons que e ka sinji bɛ bidɔni kɔnɔ sisan ou bien biberon kɔnɔ n'i ye ji chauffer i ye ji sigi duguma i bɛ fɛn dɔ de bila ji kan ka biberon bila o kan de telle sorte que bain marine ka se ka funteni de bi yɛlɛ ka nɔnɔ décongeler sinon on peut même décongeler sans chaleur genre n'i b'a dɔn ni nunu min bɛ so n'o bɛ sin di den ma n'ale b'a dɔn den bɛna wuli ni heure in na ale bɛ nɔnɔ bɔ congélateur kɔnɔ k'a bila yɔrɔ jɛlen dɔ la au bout de 30 minutes a bɛ commencer ka décongeler nka o ka sɔrɔ o tigi yɛrɛ b'o ɲɛ dɔn o ka sɔrɔ o tigi b'a ɲɛ dɔn et généralement c'est un processus là a ka suma kojugu o b'a sɔrɔ den commencera ka kasi ni fɛnw kɛ ce qui fait que le bain marin est un peu plus rapide dans ces conditions an bɛ se ka sinji conserver pendant 24 heures 24 heures ayiwa an kun bɛna madame Sanogo ɲininka sisan a bɔra ka fɛɛrɛ minnu fɔ sisan e yɛrɛ bolo muso caman bɛ u bɛ sinji sama ka kɛ bibɔrɔn kɔnɔ est-ce que walima u bɛ nin ko in ɲɛdɔn wa ne bolo muso caman t'a ɲɛdɔn halisa n b'o de fɔ ne kɔni an ka baara ye sensibilisation ye n tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn muso caman t'a ɲɛdɔn hali n'u b'a fɔ k'u b'a kɛ n'u t'a ɲɛdɔn u bɛ kɛ sababu ye u bɛ décourager u t'a kɛ hali n'a ka di ye n'i t'a kɛ cogo dɔn ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ n ko n b'a kɛ nka dɔgɔtɔrɔ filɛ ka fɛnnin dɔw fɔ ne t'olu bɛɛ dɔn a la o donc ne yɛrɛ bilara sira bi parce que an ye ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye ne ye fɛn caman faamuya donc halisa an bɛ continuer ni sensibilisation in de la i b'a sɔrɔ a bɛ caman kɔnɔ nka u t'a kɛ cogo dɔn ou bien u t'a dɔn n'u y'a kɛ a bɛ na kɔlɔlɔ mun se den ma parce que an bɛɛ bɛ siran o de ye surtout ni biberon fɔra ka ban dɔrɔn hakili bɛ jigin dimɔgɔw la a bɛ na mara cogo jumɛn parce que i yɛrɛ tɛ yen nɔ donc halisa fɛɛrɛw de bɛ ɲini anw yɛrɛ bolo hali i bɛ baarakɛla mun bila a la ale filɛ ka mun fɔ sa bɛɛ t'o dɔn f'i ka baarakɛla dege a la de k'a fɔ ne tɛ yan nɔ nka den ka fɛn bɛ bɔ a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan nka an bɛ ka kuma k'u ka sinji sama ka kɛ biberon kɔnɔna la nka bibi in na n'a fɔra mali jamanadenw ɲɛna dɔrɔn ko ka biberon di den ma o hakili bɛ taa fɛn fɔlɔ min na o ye ko ka nɔnɔ dilan ka di den ma ye nka an tun b'a fɛ k'a dɔn sira jumɛnw de fɛ an bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya k'a jira k'a fɔ ko nɔnɔ dilannen tɛ nka sinji samanen de don ok mɔgɔw bɛ se k'a lafaamuya n'a kɛcogo ɲuman fɔr'u ye comme an y'a fɔ cogo min na surtout muso baarakɛla n'i ko muso baarakɛla i ko muso kalannen don donc o kan ka se ka a yɛrɛ bɔ nin fɛn ninnu na donc ɲɛfɔli de kan ka k'u ye k'a fɔ mun bɛ se ka sababu kɛ den ka ɲɛta bɛ se ka bɔ nin de la donc halisa hali baarakɛyɔrɔw la an b'a ye k'a fɔ sisan baarakɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ gɛrɛnw sigilen don donc hali ni mɔgɔ kelen bɛ kunnafoli dɔn a k'a lase tɔw ma a bɛ kɛ tantɔ a bɛ kɛ tantɔ an minnu fana bɛ taa hali jubatɔw lajɛ k'a fɔ ko jubatɔw ma an bɛɛ bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye nin mɛn a bɛ tantɔ donc sensibilisation dɔrɔn de y'a fɔra ye ni sensibilisation kɛra ka tila k'a nafa ɲɛfɔ ne bolo ke muso baarakɛla caman bɛna sinji yɛrɛ bɔ k'a d'u denw ma ayiwa an tun bɛna tanti ɲininka e min y'an na maakɔrɔ ye n'i tun bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni ka d'a kan u bɔra ka fɛɛrɛ minnu fɔ sisan nin ye bibi in na sisan fɛɛrɛw de ye nka lawale wagatiw la an tun b'a fɛ k'a dɔn fɛɛrɛ jumɛnw de tun bɛ tigɛ n'a ma ɲɛ ko denba tɛ a sigi so n'a ma ɲɛ ko denba tɛ sigi so wagati min na i bɛ dumuni de i b'i sin de di den ma mais n'i tɛ yen i b'a lajɛ n'i bɛ se ka yadɔ den a ko kalo 6 est ce que den kalo 3 u t'a daminɛ ka fɛnnin dɔw d'a ma min tɛ sinji ye bɛɛ fɛ k'o dɔn dɔgɔtɔrɔ k'o fɔ an ye ka se kalo 6 ma n'a sera kalo 3 ma est ce que fɛnnin dɔw tɛ yen farini dɔw tɛ yen o minnu bɛ kɛ farafinna ani tubabu la ka nɔnɔ dafa n bɛ fɛ ka o ɲɛfɔ ayiwa o fana fɛɛrɛw bɛ yen n bɛ fɛ ka min fɔ den mara cogo est ce que ji fana tuma ni tuma ne bɛ k'a dɔn sisan k'o fɔ an ye ji wagati jumɛn
di bɛ di den ma mɔgɔ b'a dɔn di nafa min b'a la kalo jumɛn wagati la ale bɛ daminɛ kalo 6 in kɔnɔna don wa tari foni kalo 6 in de tɛmɛna ayiwa an bɛna o ɲininkaliw tɛnku dɔrɔtɔrɔ la dɔnniya min b'u la ani bi diɲɛ taabolo bɛ cogo min na n bɛ sigi kuma in kan u filɛ ka nin baro min kɛ tan a ka bɔ studio tamani na a ka taa denbaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na surtout bi denmisɛnninw parce que bi denmisɛnninw u ka bogotigiya u bɛ fɛ a ka taa yɔrɔ jan ko caman bɛ yen u tɛ sɔn a ma aw bɛ n faamuya o yɔrɔ la n tɛ fɛ ka don o kɔnɔ an tun b'a fɛ sisan ladilikan ɲuman dir'u ma k'u bilasira ka ɲɛ kɔlɔlɔ min bɛ nin na ani nafa min bɛ nin na k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ peut-être an bɛ se ka hakilinaw tagalen ɲɛfɛ sigikafɔ nin na a bɛna ɲɛfɔli caman ka ɲɛ i bɔra ka ɲininkali minnu tɛnku sisan a la awɔ voilà o de y'a to sa an tun b'a fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ lawaleya fɛɛrɛ jumɛn de tun tigɛlen don kama ka d'a kan fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ denmansaw yɛrɛ tun tɛ sigi so u denbaw tun kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan yaasa ka se ka den nafa ka sɔrɔ ni sinji ni denba yɛrɛ t'a kɛrɛfɛ tɛ ɲɔmugunun kɛ u bɛ min wele ko uruyi dɔɔni o bɛ daminɛ kalo joli la kalo 4 ɲɔgɔn tɛ yan an bɛ ɲininkali k'u la mɔgɔw tun b'o kɛ mɔgɔw tun bɛ fɛnɛ du kɔnɔna na i y'a dɔn fɔlɔ la an ka dubaw kɔnɔ dubaw de tun bɛ yen tuma dɔw la hali sinamusomaw sin bɛ di sinamuso dɔ sin na ka d'a kan a sinamuso bɛ taa ka den to a bɛ sin di den ma fo sin bɛ don olu paratikiw bɛɛ tun bɛ yen i y'a dɔn duba ninnu kɔnɔ ɲɔgɔn dafa de tun bɛ yen o y'a sɔrɔ sanga ɲɔgɔnma in juguyaba in ni an b'a ye bi o tun tɛ yen dutigi bɛ s'a ka du la donc bɛɛ bɛ waleya kɛ min bɛ du kala ɲɔgɔn na olu bɛ yen nɔ kari bɛ taa n b'a sin di den ma den tun bɛ labalo a bɛ ladon ka ɲɛ a bɛ ko a kɛ nɔgɔ a kɛ foyi donc o de tun y'an ka taabolo mais bi bi in na kelenya sigili don dubaw hali ni dubaw bɛ yen gɛlɛya bɛ dubaw kɔnɔ danaya ti ɲɔgɔn na a bɛ ko caman gɛlɛya n'o tɛ fɛɛrɛ min tun bɛ yen dutigi tun ye dutigi ye quoi dutigi ye dutigi a bɛ s'a ka du la bɛɛ b'a ɲɛkun lajɛ donc wajibi de bɛ taabolo ɲuman kɛ denmisɛnninw ladon cogo u tun bɛ s'a la fo ka ɲɛ a tun bɛ k'a kɛ cogo la sisan an bɛna ɲɔgɔn dafa de tun bɛ yen kosɛbɛ ayiwa an bɛna i ka ɲininkaliw tɛnku Fatumata Diko la sisan ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni i n'a fɔ tanti y'a jira k'a fɔ cogo min na a tun b'a fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kalo 3 yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ n'i bɛ se ka fɛn dɔw di den ma minnu bɛ sinji la dafa k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma sigi so awɔ n bɛ k'o de fɔ n ko généralement plus den bɛ kɔrɔbaya ka taa plus le côté strict là est élevé nafa fɔlɔ fɛn fɔlɔ min ka gɛlɛn anw ma o ye dɔgɔkun fɔlɔ de den ka dɔgɔkun fɔlɔ parce que den ka dɔgɔkun fɔlɔ la sinji min bɛ bɔ a bɛ fɔ o ma ko le colostrum ale ni sinji nataw tɛ kelen ye sinji barikaman yɔrɔ yɛrɛ den mako bɛ min na yɛrɛ o bɛ o colostrum in de la kunɲɔgɔn fɔlɔ sinji ani sinji si tɛ kelen hali baganw na an b'a ye kunɲɔgɔn fɔlɔ sinji o tɛ se ka wuli o de nafa ka bon kosɛbɛ après den ka kalo fɔlɔ genre les 2 semaines suivantes ainsi de suite maintenant an b'a fɔ ko ka allaitement maternel exclusif ka sin di den ma o ye ni a bɛ se ka kɛ de n'a tɛ se ka kɛ à l'impossible ni n'est tenu n'a y'a sɔrɔ muso yɛrɛ y'a dɔn ko vraiment n bɛ position min na c'est impossible pour moi ne den a yɛrɛ ka kɛnɛya kama sinji gɛrɛgɛrɛ ka d'a ma o tɛ se ka kɛ ni n ka solution bɛ ɲini n tɛ se en ce moment a bɛ se ka allaitement mix kɛ a bɛ fɔ min ma l'allaitement mix o ye mun ye ka sinji ni biberon ɲagami ɲɔgɔn na nɔnɔ san se bɛ minnu ye halisa an kan bɛ an ka contexte de ma nɔnɔ san se bɛ minnu ye a bɛ fɔ ma l'allaitement mixte o bɛ se ka kɛ à partir de 1 mois o bɛ se ka kɛ depuis la naissance yɛrɛ en fonction de a tigi yɛrɛ ni a den n'a ka condition bɛ cogoya min na o ye nɔnɔ de an bɛ fɛn min préconiser kɔni o ye nɔnɔ de a bɛ fɔ nɔnɔ minnu ma ko les laits de première génération min kan ka di den yɛrɛni ma wuruyi ninnu kɔni tiɲɛna ni nɔnɔ se bɛ mɔgɔ min ye a kana se wuruyi ma fɔlɔ parce que wuruyi ninnu fɛn fɛn ye céréale ye o ka girin den nugu ma ka sɔrɔ den ma kalo 6 sɔrɔ nka wuruyi ninnu bɛ se ka di den ma fo kalo 6 k'a daminɛ kalo 6 la k'a daminɛ kalo 6 la ka taa à partir de kalo 6 de
den bɛ se ka commencer ka jus de fruit ninnu ni wuruyi ninnu ni hali a ye di min fɔ an ka yiriden ninnu o ji ninnu olu ji ani wuruyi ani a ye min fɔ di ninnu bien vrai que di cogo b'a la quantité fɛnɛ b'a la olu bɛ se ka di den ma à partir de 6 mois mais avant 6 mois ni sinji dɔrɔn dili se tɛ ba ye a k'a jija a ka nɔnɔ de d'a ma hali n'a kɛra an ka togodalaw ye min na lait artificiel tɛ yen u bɛ se ka a remplacer ni an ka bagan misɛnnin nɔnɔw ye misi nɔnɔw ni a bɛ daminɛ ba nɔnɔ la fɔlɔ parce que kalan dɔw y'a jira k'a fɔ ba nɔnɔ ale de ka surun adamaden nɔnɔ na ka tɛmɛ bagan ninnu bɛɛ nɔnɔ kan ni ba nɔnɔ se tɛ mɔgɔ min ye i bɛ se ka yɛlɛ ka se misi nɔnɔ ninnu ma ni olu bɛɛ de se t'i ye wagati min sa i bɛ se ka se wuruyi ninnu ma ka den balo a bɛɛ kɛkun ye den ka balo ka ɲɛ de ayiwa a tɔ ye min ye sisan an tun b'a fɛ k'a dɔn ji dun ji dili ko den ma wagati de fana b'o la wa ni bɛ sin di den ma parce que ne tun bɛ fɛ an ka yɔrɔnin dɔ ɲɛfɔ sin an b'a fɔ ko ka sin gɛrɛgɛrɛ di den ma mais di cogo de b'a la di wagati de fɛnɛ b'a la ni bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye an k'o faamuya voilà sin bɛ di den ma cogo di muso caman yɛrɛ bɛ ban ka sin di den ma parce que dimi de bɛ kɛ u kan dimi caman bɛ muso sɔrɔ muso dɔw sinw bɛ fara fara n'a bɛ f'o ma ko les gerçures ou bien les crevasses olu bɛ kɛ parce que sin di cogo den ma a man ɲi ni sin bi di den ma a di cogo la normalement muso tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ au contraire muso bɛ lafiya de sɔrɔ parce que ni sin falen don doni dɔ de b'i kan ni den y'a sama doni de bɔr'i kan donc sin di cogo den ma a ɲuman a bɛ kɛ cogo di fɔlɔ condition fɔlɔ den de bɛ taa sin fɛ yen ba tɛ na den na muso caman b'a ye olu de b'u biri ka na sin don den da kɔnɔ ça c'est une très mauvaise pratique den de bɛ wuli ka na sin na fɔlɔ ni den nana sin na sisan den da bi yɛlɛ kosɛbɛ ka sin don a da kɔnɔ de telle sorte que sin nunkun finman in o caman ba ka se ka don den da kɔnɔ fo den duguma dakolo in o ka yɛlɛma o de ye condition fɔlɔ-fɔlɔ ye n'o yɛlɛmana sisan o b'a sɔrɔ sin nunkun bɛ den nɛn de kan den b'a sama facilement ni den y'a sama facilement sin ji a samali kun fɔlɔ samali kun filanan ni samali kun sabanan u tɛ kelen ye samali kun fɔlɔ in o ye ji gɛrɛgɛrɛ de ni muso sin fara ni ye sin falen don den da a bɛ ji fɔlɔ min sama o ye ji gɛrɛgɛrɛ de ça veut dire quoi pour que k'i ka question répond n'i bɛ sin gansan di den ma a di cogo n'a di wagati la i tɛ ji d'a ma parce que ji bɛ bɔ sinji la ka ban samali kun filanan o ye nɔnɔ ye protéine b'o de la samali kun sabanan o de ye anticorps ninnu ye n'o bɛ taga den dɛmɛ ka banakisɛw kɛlɛ fo musow k'o de faamuya et puis ni den ye denyɛrɛnin ye chaque 2 heures de temps i kan ka sin don den da kɔnɔ heure 2 o heure 2 i bɛ sin don den da kɔnɔ den yɛrɛ bɛ sin sama cogo min na sinji bɛ se ka di pendant 40 minutes an b'a ye muso caman bɛ sɛgɛn u bɛ sin don u bɛ sin bɔ u bɛ den da u bɛ tila ka den ta u b'a bila sin na u bɛ sin don u bɛ sin bɔ o den bɛ ka ji dɔrɔn de min a tɛ ka sin nafamayɔrɔ sɔrɔ parce que e bɛ k'a bɔ sɔnni a ka tila ji la dɔrɔn e b'a bɔ k'a sɔrɔ sin nafaman bɛ dugu ma et puis i bɛ sin kelen di den ma n'i ye droite di den ma i b'i jija o ka vide de ka sɔrɔ ka na gauche di den ma an b'a ye mɔgɔ caman u b'a bɔ nin na k'a don nin na a ye nin ji de min e bɛ tila k'a don nin na sin kun fɔlɔ dun ye ji a bɛ tila ka na ji wɛrɛ de fara o kan a tɛ nafa sɔrɔ sin na ayiwa an bɔra ka nin lafaamuyali nin mɛn sisan an tun bɛna madame Sanogo ale ɲininka ale ka dɔɔni fɔ an ye a ka baara fama ɲɛsinnen don musow lafaamuyali ma u ka hakɛkow ni u ka baaraw tagabolow la n'aw tun bɛ musow n'a aw bɛ deli ka musow lafaamuya ni n'a ɲɔgɔnnaw la n b'a fɔ n bɛ musow la faamuya nin na surtout muso denmisɛnninw parce que an bɛ centre de la reproduction kɛ donc n'i ko centre de la reproduction a bɛɛ bɛ don a kɔnɔna la non seulement n'i ye nin ɲɛfɔ an b'a dɔn an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en général a caman bɛ na denw de sɔrɔ donc anw ye dɔɔnin k'a la an fana b'an ka expérience d'u ma donc an bɛ to ka barodaw sigi an yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ hali an bɛ taa tɔnw na pour que ni tɛnɛnninw ni tarataninw bɛ ka kunnafoni ɲuman kɛ musow kan an y'a fɔ an bɛ baara kɛ a caman kan mais musow ka ɲɛta fana bɛ nin de la donc nin kan ka kɛ ka caya donc an b'a kɛ mais ni bi baro in yɛrɛ ye ne yɛrɛ sɔn hakili camanba de la an bɛ se ka mun fara musow ka dɔnniyaw kan
an tun b'a fɛ k'a dɔn muso caman bɛ u b'a fɔ k'u tɛ sinji den ma ka da kan k'a bɛ muso sin bin an bɛ maa caman mɛn u b'o kumaw fɔ an tun b'a fɛ k'a dɔn a ka baaraw taga senw fɛ n'a sɔrɔ ani maaw bɛnna n'olu bɛ nin kuma kelenw fɔ aw ɲɛna n'a bɛ min f'u ɲɛna k'u la faamuya. nin kuma kelen bɛ fɔ n'an y'a baroda sigi kuma bɛ ani musomanin dɔw bɛ bɛn u b'a fɔ ko n'u ye sin di den ma k'u sinw bɛ bin donc an b'a f'u ye n k'olu m'a faamuya de parce que an k'u ka sin di den ma den ka sin min dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ a bɛ ba lafiya mais anw yɛrɛ ka ɲininiw na dɔrɔn an b'a dɔn kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ a la parce que den kan ka ji min sin min ka bɔ farikolo la ne y'a to a kɔnɔ donc a bɛ se ka ko wɛrɛ las'i ma o bɛ se ka ko wɛrɛ las'i ma donc an b'a f'u ye de toujours an tɛ sɛgɛn dɔnniya ɲinini na k'a di musow ma donc an b'a ɲini k'a f'u ye kuma caman a ye sin di denw ma n'a sɔrɔ denw bɛ lafiya aw yɛrɛ bɛ lafiya donc o kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ muso caman tun t'a kɛ mais olu y'a kɛ c'est pas que sin nafa fɔlɔfɔlɔ ye sin ka di den ma sin nafa fɔlɔfɔlɔ tɛ muso a bɛ an na dɛ a b'an cɛ ɲa mais an b'a ye an bɛ sin di denw ma hali ni sin binna situation gorgew bɛ ka sinw na wuli donc o fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ après mais n'a ma ɲɛ i ye den wolo ka ban donc den ka nafa bɛ taa yɔrɔ min fɛ i b'o de fɔlɔ ɲini donc an bɛ o barodaw sigi pour que vraiment an ɲɔgɔnna bogotigini minnu bɛ na don bange la minnu donna a la fɔlɔ ani minnu ma don a la pour que u ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a lajɛ nafa min bɛ halisa olu yɛrɛ kan nafa min bɛ denw kan donc an bɛ baroda sigi nin na sanga ni waati mais bi vraiment ne yɛrɛ ye caman sɔrɔ kunnafoni na n bɛ se ka mun fara n ka dɔntaw kan. Ayiwa sisan an tun bɛna madame Kulibali ɲininka sisan ale ka ɲɛfɔli k'an ye madame Sanogo bɔra ka fɛɛrɛ dɔw fɔ an ɲɛna sisan olu bɛ minnu latigɛ u ka mɔgɔ lafaamuyaw la nka aw yɛrɛ minnu y'an ka maakɔrɔw ye an y'a denw ye n'a bɛ anw lafaamuya nin ko ninnu na n'a bɛ minnu ɲɛfɔ an ye sin dili ko la den ma. dɔgɔtɔrɔw ye a nafa fɔ nafa min bɛ den kan nafa min bɛ ba kan o ye fɛnɛ de ye i tin bɛ don i den na o tin ye koba de ye den mana bonya a b'i dɔn i hinɛ b'a minɛ i makari b'a minɛ hakili bɛ to i la i kanu bɛ to a dusukun na i b'a labalo i bɛ geste min kɛ fɛn min don fɛn nafamaba de don den ka adamadenya la mɛ e yɛrɛ bolo la e ka nafaba de bɛ o la donc a mana kɛ u bɛ min fɔ bamanankan na n t'a dɔn sacrifice ka jɛn ni ko dɔ ye ka kɛ ka da sini kan i b'a kɛ o mana bɔ yen u y'a fɔ sisan den ka adamadenya yɛrɛ a nafa ka bon den yɛrɛ ka adamadenya ma n'a kɔrɔbayara a b'a dɔn ba ye min ye ba in kanu b'a la a bɛ hinɛ ba in na wagati n'a kan ka mago ɲɛ ba ye a b'a kɛ i y'a mɛn ba mago bɛ kɔrɔbaya kɔnɔna na denw b'a bolo minnu hakili b'a la minnu sirilen b'a la ka d'a kan sin min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye jurujan in de kama ka taa donc an kan ka a jateminɛ o la cɛɲa ka ɲi dɛ mɛ cɛɲa kɛra cogo o cogo don dɔ la a bɛ ban de parce que kɔrɔ mana na o bɛ taa de o ye wajibi o ye adamaden kɛcogo ye donc n'i ye nafa sɔrɔ k'a fɔ jigiya b'i bolo n'o y'i denw ye ka se k'u janto i la k'i kanu affection min n'i mago b'a la o d'i ma a kɛcogo la o bɛ bɔ i ka minɛcogo fɔlɔ in de la a mana wolo i bɛ bɛrɛbɛrɛ min k'a ye i bɛ sin min d'a ma i bɛ kanu min jira a la o bɛɛ bɛ sɔrɔ sin ji fɛ donc ne b'a ɲini kɔni denmisɛnninw fɛ diɲɛ ka di c'est vrai mais fɛn min bɛ laban an k'o fana matarafa. Ayiwa an tun bɛna Fatumata Diko ɲininka sisan ale ka ɲɛfɔli k'an ye maa minnu bɛ sinji ɲagami u bɛ sin di den ma u bɛ nɔnɔ di den ma ani maa minnu bɛ sinji gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn di den ma fo ka taa se kalo 6 in ka tɛmɛ n'o y'a sɔrɔ o denw olu kɔrɔbaya cogo bɛ kɛ kelen ye. Olu tɛ se ka kɛ kelen ye o parce que sinji tigɛlen don k'a bɛn den ka nafalanfɛnw de ma u kɔrɔbaya cogo tɛ kɛ kelen ye déjà an ye bana ta min fɔ i bɛ taa sɔrɔ den minnu bɛ allaitement mixte kɛ olu ka banamisɛnnin ka teli ka tɛmɛ den min bɛ sinji gɛrɛgɛrɛ min kan o ye kelen ye filanan i bɛ taa sɔrɔ hakili ta fanfɛla la mɔgɔ min ye sinji gansan min o hakili ka teli hali ni hakiliko bɛ jeune ko fɛnɛ bolo ka tɛmɛ min ye allaitement mixte kɛ c'est-à-dire kelen kɔni tɛ sinji mɔgɔ min ye sinji gansan min ani min ye allaitement mixte kɛ
kelen tɛ mais mina segin kɔ ka aw ye muso minnu b'a fɔ k'olu tɛ sin di den ma parce que n'i ye sin di den ma sin bi bin mina olu jaabi au fait sin bini ani sinji di tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'i bɛ sin di i den ma pour que n ka ale dɛmɛ a ka kuma na a ko n'i ye ji to sin na a bɛ kɔlɔlɔ dɔw las'i ma effectivement sinji n'i b'a di den ma a nafa min bɛ e yɛrɛ kan e min ye ba ye fɔlɔ o ye mun ye a bɛ e tanga ka bɔ bana jugu dɔw ma mɔgɔw t'o dɔn i n'a fɔ le cancer du sein qui fait des ravages aujourd'hui i n'a fɔ le cancer de l'ovaire kalan dɔw bɛ sen na sisan minnu y'a jira k'a fɔ muso minnu bɛ sin di den ma régulièrement olu kɛmɛ sara la mɔgɔ hakɛ min bɛ cancer du sein kɛ olu ka dɔgɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu banna ka sin di u den ma o kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔ min bɛ sin di a den ma mama y'a fɔ a yera k'a fɔ olu denw nɔrɔlen don u la u tinw bɛ ɲɔgɔn na voilà u tinw bɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ minnu banna ka sin di u den ma kan et puis an y'a ye raison esthétique n'a bɛ fɔ o ma ko sin bi bin jateminɛw y'a jira k'a fɔ ka sin di den ma ani sin bini u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la hali dɔɔni au contraire n'i bɛ sin di den ma n'i y'a di a di cogo la le sein devient plus esthétique parce que sin nunkun bɛ bɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min ye sin di ani mɔgɔ min ma sin di jɔn sin nunkun ka jan min ye sin di en plus les raisons esthétiques ni i bɛ sin di den ma prévention dɔw de bɛ yen n'i tagara i ka sage-femme fɛ ou i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ u bɛ se k'o ɲɛf'i ɲɛna i b'o prévention ninnu kɛ pour que sin kana bin an tun b'a fɛ k'a dɔn fana mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ f'u ma ko u kana sin di den ma ka da kan ko bana dɔw b'u la an tun b'a fɛ k'a dɔn n'i bɛ se ka walawalali kan ye o banaw la yaasa ka mɔgɔw lakodɔn awɔ bɛɛ sin tɛ se ka di den ma normalement surtout les primigesmes mais a bɛ kɛ muso fɛn fɛn mana jigin sage femme ka rôle fɔlɔ avant que parce que ni den nana dɔrɔn ni den dira ba ma la première chose sage femme bɛ min fɔ sin don a da kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ nɔnɔ ma jigin sin na fɔlɔ mais sɔni o ka kɛ sage femme bɛ muso sinji lajɛ fɔlɔ de sinji de bɛ lajɛ fɔlɔ la première chose o ye couleur ye est-ce que couleur dɔ bɛ sinji la min bɛ mɔgɔ lasiga n'o ye couleur jaune ye nɛrɛmugulama ou bien couleur rouge la couleur du sang ni olu dɔ la kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko le sein est souillé a bɛ fɔ ko ka na sin di den ma fɔlɔ f'an ka taa jolitaw kɛ k'a lajɛ basi min bɛ yen ko n'o basi bɛ se ka wuli ka bɔ o bɛ wuli ka bɔ yen sin bɛ di den ma ni o basi wɛrɛ tɛ yen ni amélioration bɛ yen avec le temps i bɛ continuer ka sin di den ma filanan o ye odeur ye parce que u bɛ sin bisi coton dɔ de kan ou bien compresse dɔ kan a b'a sumaya ninnu na tan k'a lajɛ n'a normalement kasa tɛ odeur t'a la odeur sinji kasa b'a la mais kasa goman t'a la quoi donc s'il y a une odeur suspecte sage-femme b'a fɔ siga bɛ nin ko na a to an ka sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ bana caman bɛ yen généralement o ye muso yɛrɛ de ka bana ye olu bɛ joli affecté parce que joli de bɛ yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye ni bana dɔw bɛ joli la olu bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ i ma i kana sin di den ma les infections sanguines sida banaw fɛnɛ b'olu la parce que n'i bɛ sin di den ma a ka ca ala fɛ ni sida bana b'i la o ye joli banaw de ye ni den bɛ sin min a bɛ joli dɔ de sama a ka ca ala fɛ banakisɛ bɛ se ka den fɛnɛ sɔrɔ o bana nasuguyaw bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ko muso kana sin di a den ma ayiwa an tun bɛna an ka kulu mɛ ka se cɛncɛn ma nka sani an ka nin ko in kuncɛ joona an tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu madame Sanogo la sisan ayiwa i lafaamuyara Fatumata Diko fɛ n'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye nin ko in na ayiwa i bɔra ka kunnafoni minnu sɔrɔ yan sisan n'i bɛna taa labaara cogo min na ka se ka musow lafaamuya o ko la ok n y'a fɔ n ko baro in diyara ne ye vraiment kosɛbɛ parce que n yɛrɛ ye kunnafoni caman sɔrɔ parce que yani an ka baaraw ka kɛ toujours an fana bɛ dɔnniya ɲini pour que ka information ɲuman di musow ma donc bi ne filɛ ka caman mun sɔrɔ n b'a bɛɛ kɛ gafe n y'a mɛn yan nɔ bi mais n bɛ caman sɛbɛn wa halisa n b'a fɔ docteur Diko ye k'a ye baara de sɔrɔ ayiwa parce que ni débat bɛ yen ne bɛ taa ala yɛrɛ nɔfɛ pour que ni ne ma mun fa yaasa a kana i dɛmɛ musow lafaamuyali la donc an bɛna débat organiser sinji dɔrɔn kama
pour que vraiment ani muso misɛnnin minnu bɛ baara la an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ ko muso caman ka sin yɛrɛ di den ma fo ka se kalo 6 ma. Ayiwa an bɛna tanti ɲininka sisan na ladilikan min b'ale fɛ ka lase an sifinw ma minnu bɛ ka don ko in na sisan. Madame Kulibali. Ayiwa an bɛ hakɛto ɲinaw fɛ nin ko in na san'an ka nin ko kuncɛ an bɛna ladilikan laban ni Fatumata Diko bɛ se k'o d'an ma an ka se ka nin ko in fara ɲɔgɔn kan. Awɔ sisan musow bɛɛ k'a dɔn sinji an y'a kuma fɔ kabi yan an bɛ baw de kan ne bɛ fɛ ka kuma laban min di o ye an faw ye olu fana ka u kɛlɛkun dɔ de don parce que ni muso bɛ sin di den ma nafa dɔ fana bɛ fa kan n'a bɛ fɔ ma les raisons économiques i tɛ nɔnɔ san i tɛ biberon san donc i kan ka fɛn dɔw de kɛ pour que k'i muso encourager a ka sin di i den ma den ti bana donc e tɛ ordonnance san mais comment e fana bɛ se ka muso encourager ni muso bɛ sin di den ma dumuni cogoya dɔ de fana bɛ fo muso fana k'o kɛ parce que muso bɛ a joli de di den ma. Dumuni jumɛnw ye? Awɔ o ye les aliments riches en protéines i n'a fɔ sogow ni jɛgɛw ni sɛw, les aliments riches en lipides i n'a fɔ nɔnɔ yɛrɛ ani tiga ninnu ani et les aliments riches en glucides i n'a fɔ zɛrɛ ninnu yiridenw namasa lemuruba cɛ caman bɛ u bɛ muso négliger ni a bɛ ka sin di den ma alors que ale bɛ ka dumuni min dun o de fan kelen bɛ yɛlɛma ka di den ma donc n'i sera k'i muso ladiya ni o ko ninnu ye a n'o kumakan misɛnnin ninnu a ka ca ala fɛ du kɔnɔna bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ o ko kɔfɛ. An ka kunu sera cɛncɛn ma sa an bɛna nin ko in kuncɛ an b'an ka maa welelenw fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye madame Sangare Fatumata Diko ye n'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye madame Sanogo Ɲaɲa Sɛne ale ye présidente du conseil consultatif des familles ani an bɛ tanti fo ka waleɲuman dɔn n'ale madame Kulibali Salimata Jara ye ale ye ASCOMA présidente ye nin kuma in dibaga kun ye Fatumata Togola ye Sedumbo ale bɛ nɛgɛw kunna ja labɛnbaaw o ye Gahi Kante ye nin ko in bɛɛ lajɛlen hakili jagabɔbaga kun ye studio Tamani ɲɛmaaw ye. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba.